नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 29 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बेगुनिया खर्दारे आजिर नाटक तू मो बजरंगी। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी भातपड़ा सालेपुर कटक रे आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार चतुर्थ रजनी अमाठपुर रत्नगिरी जाजपुर आजिर नाटक चालो देखी जीवा अष्टशंभु को। अपेरा श्रीमंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी कुलुरुकुंपा दशपल्ला नयागढ़ रे आजिर नाटक जानुआर। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी षंढतीरा बंत भद्रक रे आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार पंचम रजनी अरिषंढ निमापड़ा पुरी आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी आलुनटा सालेपुर कटक रे आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी पागा कॉलेज पड़िया कटक रे आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार चतुर्थ रजनी गोपालपुर छक बांकी कटक रे आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी पुराणा सोमेश्वरपुर साखी गोपाल पुरी रे आजिर नाटक बऊ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार चतुर्थ रजनी हलदिया खर्दारे आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा धौली आज हेउची तार द्वितीय रजनी गगुआ पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी अंगुलेई मार्साघाई केन्द्रापड़ा रे आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी गठपुर बारंग कटक रे आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार शेष रजनी नुआपड़ा पाखड़ गरदपुर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बीजीपुर कोणास पुरी आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी मेहेंदीपुर केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहीची चाही। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार प्रथम रजनी राढ़ंग जगतसिंहपुर रे आजिर नाटक गैंगस्टार। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी सहर हाट मुलिसिंह
ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ରାଇକିଆ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁମାରପୁର ଶନି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଆଠଗଡ଼ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରା ରାଜଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କୁର୍ତ୍ତାମଗଡ଼ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଟିଲ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାରହାପାଳ ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପନ୍ଦଡ଼ା ଅନ୍ତରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭୋଡୁରୁବଣୀ ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବିଲାସୁଣୀ ନିଆଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରମ୍ପାସ ଯାଜପୁର ରୋଡ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଉରି ପ୍ରୀତିପୁର ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗଡ଼ସଉଁ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବ୍ରହ୍ମପୁରା ରାଜଘାଟ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଅଛି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଫ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅଫ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅଫ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।